itu menghibur saudara itu kenapa? Karena orang ini dia salat berjamaahnya masbuk. Saking sedihnya dia merasa rugi kelewatan kebaikan yang begitu besar. Dia sedih, akhirnya teman-temannya menyemangatinya, menghiburnya selama 3 hari. Maka kalau orang yang merenung berpikir ini masuk akal saja. Misal kita beri contoh, misal di Masjid Al-Ansor ini jam 1 malam diberi pengumuman oleh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti jam 1 malam akan ada pembagian uang 1 M bagi yang datang ke masjid. Kalau tak datang ya tak apa-apa. Maka kalau orang yang betul-betul berpikir khawatir dia kelewatan kebaikan demi kebaikan, pasti dia, wah, ini nggak bisa dilewatkan ini. Ternyata terlewat, ketiduran dia, betul-betul menangis sedih. Masa 1 M saja kalah dengan matanya yang mengantuk, maka dia akan begitu menyesal. Coba saya berandai-andai dia, coba seandainya saya gak tidur, wah, pasti saya akan mendapatkan uang ini. Nah, begitulah orang yang dia ini ketinggalan atau kelewatan kebaikan saja, dia begitu khawatir, dia begitu merasa rugi, rasa khawatirnya lebih tinggi. Kemudian yang keempat, nah ini tingkatan lebih tinggi lagi. Di dalam puncak kebaikan pun, di dalam amal kebaikan pun, dia merasa khawatir, merasa takut. Takut apa yang ditakutkan? Kan sudah beramal. Takut kalau amalannya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah berbuat kebaikan, tapi kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah suatu perkara yang sangat merugikan. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, para sahabat, para nabi. Mereka walaupun sudah beramal kebaikan, tapi masih takut, tidak merasa aman. Karena apa? Karena dia tahu mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah fa'alul lima yurid. Allah berkuasa melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam keadaan awalnya dalam keadaan baik, tahu-tahu diberi keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa saja Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak menerima amalan seseorang karena hal-hal yang dia lakukan. Nah, maka inilah tingkatan-tingkatan seseorang tergantung dari kekhawatirannya atau perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin tinggi derajatnya, semakin banyak kebaikannya, justru itulah yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau melihat derajat kita, maka lihatlah, tanyalah diri kita, seberapa kita takut, seberapa kita khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Allah, maka sejauh itu jugalah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana supaya kita ini bisa takut, khawatir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu dia tidak akan bisa takut terhadap suatu perkara sebelum dia mengenal bagaimana hakikat perkara itu. Sebagaimana anak-anak tadi, anak-anak itu nggak akan takut dia kepada hewan-hewan, ular dikiranya mainan. Dia tidak akan takut kepada mungkin anak harimau, dikiranya kucing. Dia nggak akan takut main-main ke jalan. Karena apa? Karena dia tidak paham apa akibat yang dia dapatkan kalau dia melakukan perkara tersebut. Dia tidak tahu apa bahayanya, bagaimana kekuatannya ular ini kalau sengatannya bisa pindah alam dan sebagainya. Tapi kalau orang yang dia sudah paham, ini ular ini sangat berbahaya, tidak bisa kita main-main dengan ular ini, maka dia semakin khawatir, semakin hati-hati bagaimana dia tidak terkena dari ular tersebut. Begitu jugalah kalau kita ingin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kenal atau kita harus tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha kuat siksaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang semua kita kerjakan. Maka kalau kita perbaiki keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kita kenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti perasaan takut itu akan timbul di dalam hati kita. Sebagaimana diceritakan, ada seseorang ibu dan anak di zaman Sayyidina Umar. Dia hendak, ibunya ingin menjual susu, maka supaya susunya ini banyak untungnya dicampur dengan air. Tapi anaknya melarang, jangan bu, tidak boleh ini, kata anak. Kan nggak ada yang tahu, Khalifah Umar kan nggak tahu. Apa kata anaknya? Memang Khalifah Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Khalifah Umar Maha mengetahui. Inilah keimanan yang betul-betul menancap di dalam hati, karena dia paham bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha teliti, sehingga dia berhati-hati sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Terkadang kita mungkin kalau orang lihat bisa kita takut atau takwa. Tetapi ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah lebih berat lagi ketika waktu sendirian. Kalau iman kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak betul-betul kuat, maka ketika sendirian itu kita akan goyah iman kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan man khafa adlaj. Orang yang takut itu maka dia akan hati-hati. Semakin takut dia, maka semakin tinggi kewaspadaannya, tinggi kehati-hatiannya. Sebagaimana orang yang berjalan di jalan, kiri kanannya jurang, jalannya penuh duri, karena dia tahu bahaya jurang, bahaya duri ini akan melukainya, maka dia akan berjalan dengan hati-hati. Begitu juga kalau dia tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha mengamalkan agama atau menjalani kehidupan ini dengan hati-hati.
Bukan hanya menjauhi larangan saja, tapi ketika taat pun dia hati-hati. Karena kalau kita taat tidak hati-hati, maka nanti akan timbul penyakit hati. Maka dari itu ketika beramal pun, beribadah pun juga kita hati-hati. Nah, maka kalau kita bisa menyempurnakan ini, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang hati-hati, maka dia niscaya akan mencapai tujuannya. Tujuan kita adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada hamba-hambanya, dan diletakkan hamba-hambanya ini sebagai tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Susah payahnya, hati-hatinya, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang begitu penuh kenikmatan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen Ramadan ini marilah kita usahakan lagi bagaimana perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin bertambah, sehingga tidak tambah umur kita, melainkan tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ustaz, izin ada 3 pertanyaan kasih ke anak-anak, Ustaz. Oh iya, lupa. Tausiah, Ustaz. Baik, kita akan memberi pertanyaan ya. Pertama sama anak laki-laki dulu. Pertanyaan pertama, apa judul kita malam ini? Yang laki-laki apa? Berdiri. Ah, sini. Apa judulnya? Berusaha takut kepada Allah. Masya Allah. Siapa namanya? Namanya? Vero. Nih. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada berapa tingkatan manusia? Sebutkan yang pertama. Sini. Ya betul. Pertanyaan terakhir bebas Pak ya. Pada zaman siapa cerita seorang ibu menjual susu itu? Zaman Khalifah Ayo, siapa yang dapat? Nah, menyimak berarti tadi. nggak ada. Zaman Khalifah Sayyidina Umar. Ganti pertanyaannya Pak. Oh ganti ya. Pertanyaannya, bagaimana kita supaya bisa takut kepada Allah? Ada caranya. Bagaimana caranya kita supaya takut kepada Allah? Apa yang dicatat tadi? Ya ada juga.
Nggak ada. Yang mudah aja lah. Tingkatan yang kedua tadi apa? Tingkatan manusia. Aja, Ustaz. Tingkatan Bismillah. Tingkatan manusia yang kedua. Tingkatan manusia yang kedua. Maju. Siapa tuh? Bapak. Yang sebelah sini siapa? Sadar diri, Ustaz. Sadar diri. Ya, boleh lah. Boleh. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan salat kita. Sawu sufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwan wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu was samawati wal ardi. Allahu akbar. Subhanallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ituni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Wa man adallu mimman yad'u man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Fadlan min Allah wa maghfiratan wa rahmah. La
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu tahiyyatan lillahi. As-salatu la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا الذين آمنوا لينذر الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد في السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه
فوضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. سبحان الله سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات والبركات الصلاة السلام عليك يا نبي السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة التراويح جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في السماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا وعلى آل إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة التي جامعت رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. الصلاة ونسكي وحياة
شريك له ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والسماوات وما شاء الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان الله سبحان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والصلاة الله أكبر سبحان الله الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم أيها الناس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل.